So kita akan mulakan perbincangan kita for 3.4, example 10, 12 dan juga 13. So for example 10, we have question such that how does the internal resistance of an electrolyte depends on the concentration of the electrolytes and also the temperature of the cell. Just to explain your answer. Okay, kalau kita tengok dalam kita punya nota ni, kita ada tulis pasal factors that influence the internal resistance. Okay, so dekat sini dia ada mention that for the concentration, mereka adalah inversely proportional, and for the temperature, dekat sini dia pun cakap inversely proportional dekat sini. Right? So jawapan dia kita akan cakap dari segi what will happen to the internal resistance when the given factor here is increase ataupun decrease lah. Kita nak tunjuk dia punya relationship dekat situ by stating they are inversely proportional. Tapi explanation kamu ni kena ada beberapa benda lain lagi. Contoh, for the concentration of the electrolytes, kita akan cakap the internal resistance of an electrolyte cell, saya guna simbol R is inversely proportional to the concentration. So kamu tulis dalam full sentence Saya tulis inversely proportional to the concentration. Inversely proportional to the concentration. Okay. Ini hanya akan bagi kamu satu markah sahaja. You need to gather one more mark. Selalunya untuk soalan macam ni, sebab dia suruh how, this is the first question. Second adalah explain. So kamu akan ada dua markah. Satu, untuk how does that internal resistance itu akan react, iaitu inversely proportional. And then explain your answer. Kenapa mereka boleh inversely proportional dekat sini. Contohnya, why does increasing atau decreasing the concentration will lead to this kind of changes on the internal resistance. So contoh, kita bagi internal resistance will decrease with increasing concentration. Kita bagi satu situasi lah kan. Concentration as, okay, as increase in concentration, as increase in concentration causes, okay, baru kita nak explain apa yang akan jadi. Causes increase in ions, so conductivity between them increases, thus resistance decrease. Okay, so resistance akan decrease with increasing concentration. This is because as the increase in concentration, contoh kita tambah the concentration, it will causes the increase in the ions dekat sini. So the conductivity also increase. Thus the resistance decrease. Okay, this is how they related. Okay, when they can conduct more, maksudnya dia boleh leads to, dia akan act as a good conductor lah dekat sini. Sebab conductivity dia akan increase. So resistance kamu, which act as a opposition dekat sini, dia punya kerja adalah to oppose. Benda tu tak dapatlah dia buat dengan successfully. Because it is going to oppose in something which is a good conductor. Alright. Ini untuk yang pertama. Nanti saya akan bagi work solution untuk soalan ni, nak tunjuk the full sentence. And then dia minta the temperature of the cell. Okay, macam mana pula dia relate dekat sini. So kita akan cakap inversely proportional jugalah. The resistance inversely proportional
to temperature, 1 markah. Okay, and then kita cakap apa yang akan jadi adalah internal resistance akan decrease with increase in temperature. With increase in temperature, this is because as temperature increase, apa yang akan jadi adalah mobility of the ion increase. Pergerakan ion kamu akan lebih banyak. Of ion increase, therefore resistance kamu akan decrease. Sebab bila lebih banyak pergerakan di dalam kamu punya electrolytes itu, when you have more movement, it's going to cause very less difficult. It is going to cause difficulties for the resistance to oppose lah kan. Okay. Ini adalah explanation so that you can get full marks dekat sini. So kamu kena cuba relate lah what can causes that increase ataupun decrease in the resistance when you increase or decrease the other factor ini. So you should be able to explain. Kalau setakat jawab inversely proportional sahaja baru dapat 1 markah dekat sini. Alright, example 12. You have a 10 ohm resistor connected across the terminal of a cell of EMF, dia tak bagi nilai, dia bagi simbol, and internal resistance R, a current of 0.1 ampere flows through the resistor. Okay, so apa yang kita ada dekat sini adalah kamu ada resistor 10 ohm, ini adalah resistor yang 10 ohm tu, connected across terminal of EMF dan juga internal resistance. Maksudnya kita connect dengan bateri, bateri ini mempunyai EMF yang bernilai EMF dan juga ada internal resistance dalam bateri itu. Okay, so this is how your circuit looks like. So for this particular case, you're going to have current of 0.1 ampere flowing in the circuit. Okay, if the 10 ohm resistor is replaced with 3 ohm resistance, the current increases to 0.24 ampere. Find EMF and the internal resistance. So maksudnya sekarang apa yang kita buat adalah kita ambil 10 ohm ni, kita tukar dia dengan yang 3 ohm. So contoh, circuit baru kita mempunyai resistor 3 ohm. Kita tukar resistor saja, bateri ni kita tak tukar. So nilai bateri kita masih EMF dengan internal resistance R. So you're still using the same power supply here. You just change the resistor and then it gives you a greater current of 0.24 ampere. Okay, so apa yang common antara dua-dua cases ni, what is common here is they are using the same EMF and internal resistance. So maksudnya untuk kedua-dua current yang tengah lalu dalam circuit ini, dia mempunyai EMF dan internal resistance yang sama. So this is the common one lah between them. So kalau kita tengok, when there is presence of internal resistance, whatever potential that you have in the battery will have to be given to the internal resistance, lepas tu baru remaining akan lalu dalam terminal itu. So indirectly, equation kita adalah EMF ataupun kita guna yang V terminal is equals to EMF minus IR. EMF itu kena tolak dengan potential drop across internal resistance baru dapat terminal ini. Okay, so case 1. Okay, ini case pertama kita. You have your R, external resistance 10 ohm, internal resistance unknown, itu yang kita nak cari. EMF juga, kita ada current sebanyak 0.1 ampere. Dan case kedua kita, case 2, kita ada R, dah berubah, 3 ohm, R masih sama, EMF masih sama, and the current now changes to 0.24 ampere. Okay,
So we have case 1, case 2. So kita nak cari EMF dan juga R. Dua-dua benda ni ada dalam both case. Okay, so kita kena come up with an equation that can relate the given term here untuk kita identify the R and EMF. Sebab kita ada dua unknown, you obviously must have two equation. Mesti kena ada dua equation supaya kita boleh cari dua unknown ni. Alright, so kita akan start dengan sebab given I, okay, so saya nak kembangkan equation jadi EMF is equals to I, R plus R. Maksudnya saya kembangkan V terminal ni adalah IR, lepas tu saya rearrange. Okay, tapi kalau kamu nak buat dalam bentuk ni pun boleh, but you have to find your V terminal dulu. Nak cari V terminal, I darab external resistance. Okay, boleh juga. Tak ada masalah. So first case, kita ada EMF sama dengan current yang lalu sebanyak ini 10 campur dengan internal resistance. Okay, and then equation kedua kamu pula datang daripada case yang kedua. EMF yang sama is equals to sekarang 0.243 plus R. Okay, so you have two equation. Dua-dua adalah EMF is equals to something. So saya akan samakan equation satu dengan equation kedua. 0.1 10 plus internal resistance akan sama dengan 0.243 plus internal resistance. Okay, and then kembangkan, do your max, dapatkan nilai R dulu. Okay, you should get 2 ohm lah. Dah dapat R, ambil R ni, masukkan dalam any one of the equation. Equation 1 atau equation 2, dapatkan nilai EMF kamu. Okay, so dalam case macam ni, awak kena tengok dia menggunakan EMF ataupun bateri yang sama. Okay, so they are going to have the same EMF and the same internal resistance. Cuma, when you change the resistance, the amount of current that is going to flow is different. Okay, so keluarkan dua-dua situasi itu dalam bentuk equation. And then you can equate them, find your answer. Jelas? Jelas, Miss. Jelas, Miss. Okay, can I proceed? So for example 13, we have a battery of EMF 3 volt. Kita ada EMF, dia dah bagi nilai. And internal resistance of 5 ohm. So ini nilai internal resistance kita. Is connected to a switch by a wire of resistance 100 ohm. So ini adalah resistance kita, 100 ohm. The voltage across the battery is measured by a voltmeter. Okay, so basically kamu ada battery, internal resistance, and then connected to a switch. Ini switch kamu by a wire of resistance 100 ohm. Okay, sepanjang ni, tali ni, kita ada resistance of 100 ohm. Sebab dia kata by a wire of resistance 100 ohm. Maksudnya sekarang, sepanjang-panjang tali ni, kita ada, wire ni, kita ada 100 ohm resistance. Okay, so in your wire, you have 100 ohm of resistance. So sepanjang-panjang ni, akan ada resistance. Okay, so what is the voltmeter reading when the switch is off ataupun on? Okay, I forgot one thing, iaitu dia kata voltage across battery is measured by a voltmeter. Maksudnya awak letak satu voltmeter dekat sini, awak nak ukur across the battery. Okay, biar saya lukis balik, besar sikit. Okay, this is your battery. Dalam battery ada internal resistance. Okay, this is your battery. Lepas tu,
awak connect voltmeter to determine the voltage across the battery. Untuk tahu across the battery sahaja, kawasan bateri tu. Okay, let's say this is your switch. Okay, so sepanjang wayar ni kita ada rintangan sebanyak 100 ohm. Okay, so apa yang akan jadi dekat sini adalah dia suruh minta bacaan voltmeter when the switch is off. Okay, switch is off maksudnya kita tak tutup litar ini. Okay, kita tak on kan lah. Okay, you did not close the circuit. Okay, ini maksud off. Maksud off dekat sini adalah current takkan lalu dekat bahagian sini. Because when the current flows out, it cannot proceed its journey. Sebab it's not a complete circuit. Okay, bila kita off, kita tak switch on, current tak lalu. So for that, nilai EMF when you off, bacaan voltmeter kamu V terminal lah kan, akan sama dengan EMF minus IR. When off, I is equals to 0. Current takkan lalu dekat bahagian sini. Maksudnya current tak perlu keluar pun daripada bateri. So V akan sama dengan nilai EMF kamu. V kamu akan sama dengan nilai EMF kamu. So which is 3. This is because there is no current passes through. Okay, tak ada current yang akan limpas keluar. So you don't have to overcome this resistance ataupun resistance dekat luar ini sekalipun. Okay, bila kita switch on pula, it's a complete circuit. Kita dah switch on, complete circuit, current wajib keluar. So bila current wajib keluar, apa yang voltmeter ni akan baca adalah whatever after you have passed through this internal resistance. Setelah bateri punya EMF ini overcome this internal resistance, the remaining potential yang akan keluar. Okay, awak kena faham bila dia nak baca tu, okay, ini bateri kamu, ini internal resistance, this is where you connect your voltmeter. Okay, kalaulah nilai EMF kamu 3, okay, current tak lalu, current tak keluar pun dekat sini, current tak keluar. So bila kamu connect voltmeter, dekat ujung sini, apa yang akan dia receive adalah daripada sini. Dari sini sampai ke sini. Nilai yang sama, 3 volt. Ini. Tapi at the moment current pass, current keluar, sebab complete circuit, current kena keluar. So bila current keluar, current yang keluar ini, dia kena overcome dulu resistance ini. Sebab bila ada current jumpa resistance, akan ada drop in the potential. Potential kita akan berkurang. I darab R. Okay, you have to overcome this potential dulu. So, lepas dia overcome this potential, whatever remaining dekat sini, yang akan dibaca dekat sini, dia akan reflect nilai itu. So, 3 tolak dengan current yang akan lalu your internal resistance ini. So, kena cari current dulu sebab current tak diberi dalam soalan. So kita akan guna informasi V is equals to IR. Dan kita akan guna untuk circuit di luar ni sebab V ini we are talking about terminal voltage. Okay, V kamu kalau asal 3, okay, dia akan lalu resistance sebanyak 100. Okay, dapatkan nilai current kamu dulu. You should get 0.3 ampere. Once you have got your current, dah dapat current, ambil nilai current ni, masukkan dekat 0.03. Internal resistance kamu adalah 5 ohm. So now, you can get your V yang akan di-deflect oleh voltmeter ini as it passes through here, dekat kawasan sini. Bila dilimpas sini, terus dia akan deflect, voltmeter ini akan deflect. Whatever yang remaining tengah keluar itu. So tekan kalkulator, you should get 8.85. So apa saja yang keluar adalah sebanyak 2.85 volt sahaja. This is when your circuit is complete.
Circuit complete, current akan keluar. Current keluar, kena overcome potential dekat dalam due to internal resistance. Remaining, ini 2.85 lah yang akan lalu dekat external resistance 100 ohm tadi tu, sebanyak 2.85. Case pertama tadi, circuit kita tak complete, terbuka. Bila terbuka, current tak boleh keluar. Okay, bila current tak keluar, current takkan lalu internal resistance. When it did not passes through the internal resistance, tidak akan ada drop in the potential for the internal resistance. So apa saja keluar dekat sini adalah total EMF. Faham ke? Faham, Miss. Apa tak perbezaan antara dua? Boleh Brandon. Kejap Ni start balik. Saya ulang kawan kita minta ulang. Okey, apa yang akan jadi? Kita ada circuit, ada bateri, ada internal resistance. Alright, you have a battery of EMF 3 volt. Okay, so this is your EMF with an internal resistance of R connected to a switch by a wire with resistance 100 ohm. Okay, sepanjang wire ni kita ada 100 ohm. So contoh saya lukis lah supaya kita tahu yang kita ada resistance dekat luar sini. Okay, the voltage across the battery is measured by a voltmeter. So kita connect voltmeter across the battery dekat sini. What is the voltmeter reading when the switch is off? Switch is off maksudnya kita tak onkan dia. Okay, maksudnya litar kita terbuka. Okay, contoh macam kipas dalam bilik kamu. Kamu tutup kan? Tutup off, kipas tak berpusing. Kipas kenapa tak berpusing? Sebab current tak lalu the circuit to make that fan to rotate. Okay, so dalam case ni takkan ada current yang keluar daripada sini because the circuit is not complete. Circuit yang complete baru akan ada current lalu. Kalau dia tak complete, current tidak akan keluar sebab dia tak boleh pass through. It has to stop here. Okay, so current tidak akan keluar pun at the first place. So when it did not leave, bila current tak keluar daripada EMF ini, current tidak akan limpas internal resistance ini. Maksudnya, tak ada current lah kan? Dan kita tahu basic ohm law, V is equals to IR. Akan ada nilai V when current passes through resistor. I darab R baru dapat V dekat sini. Okay, I darab R baru dapat V dekat sini. So kalau R kita sekarang adalah internal resistance dan tak ada I yang keluar, I is 0, yang lalu internal resistance, doesn't matter lah internal resistance kamu ada 5 ohm sekalipun, V kamu across internal resistance ini kosong. Okay, so V untuk internal resistance adalah 0. Okay, so at this point, kamu punya kamu punya EMF ini does not have to overcome this internal resistance. Sebab dia tak keluarkan current pun. So apa saja yang dia akan baca dekat sini adalah, maksudnya voltmeter ni akan detect potential yang ada bila sampai sini. Sebab kita cucuk dekat this end. When you connect here, dia akan mula detect daripada sinilah sampailah dekat sini. Okay, from here to here, sama saja kalau kita ambil jalan panjang ini. Potential dia tetap sama. Okay, it's either, let's say ini A, ini B. Okay, from A to B, lalu macam ni. Okay, ataupun from B to A. Terus lalu dari B ke A. Yang penting connect between point A dengan point B. When you connect between point A and point B,
Kamu boleh baca bahagian sini, this part here, ataupun you can read the remaining. Sama. Okay, dia akan baca yang sama. So at this particular point, when you do not have any current leaving, bila switch off, I sama dengan kosong. Current takkan keluar. So bila current takkan keluar, voltage drop across internal resistance adalah 0. So according to this equation, EMF minus IR ni adalah VR. Voltage across internal resistance. Sebab Ohm's law cakap V sama dengan IR. Okay, V terminal untuk dia lalu resistance yang besar ni. So current darab dengan internal resistance. EMF total. IR potential drop across the internal resistance. So semua term dekat sini adalah potential sebenarnya. All these adalah V. Okay, cuma ini kita kembangkanlah, kita tulis sebagai IR. To show that kalau ada current lalu akan ada drop. Selagi tak ada current lalu, tak ada drop. So ini dah kosong. Okay, whatever that is going to reach the terminal adalah sepatutnya sama nilai dengan your V, dengan EMF kamu. Potential from the EMF. Okay, sebenarnya dekat sini pun kita tahu takkan ada current lalu. Cuma untuk lalu dia akan mempunyai potential sebanyak 3 volt juga. Because you don't have to overcome this. Okay, so bila dia nak baca, okay, kamu nak tengok, oh apa potential bateri ni? 3 volt. Ini sebab current tak lalu internal resistance. Contoh, kalau kita switch on pula, kamu on. Bila kamu on, ini dah jadi complete circuit. Bila complete circuit, apa yang akan jadi adalah, when you have completed the circuit, bila ada bateri, obviously bateri itu akan bagi supply, so current akan keluar. Bila current keluar, the current has to overcome this internal resistance. Sebab dia kena buat kerja di dalam bateri dulu, baru dia boleh keluar dan supplykan dia. Sebab bateri yang akan provide the whatever energy itulah ataupun potential untuk the whole circuit. So before dia nak keluarkan, dia kena make sure dia dah overcome semua masalah yang dia ada dekat dalam dia, and then selesai baru dia boleh bagi dekat luar. Okay, so sebelum dia bagi, dia ada rintangan dalam diri dia sendiri. So dia kena overcome rintangan itu. So bila dalam proses nak overcome rintangan itu, dia akan ada drop in the potential across internal resistance yang kita known sebagai IR. So bila current yang keluar ni, yang sepatutnya keluar, lalu internal resistance ini, kita akan ada drop in the potential. So kita akan ada VR sekarang sama dengan I, R kecil. So kena cari R dulu. Bila switch on, I flow. I akan keluar. So kita cari dulu guna total EMF dengan external resistance dulu. I, R kamu adalah 100. Ini 3. So dapatkan nilai I, 0.3 ampere. So this much current kena flow for the external resistance of 100 ohm tadi. Dah dapat nilai I. So sekarang kita masukkan dalam equation EMF tolak dengan IR sama dengan V. Ini kita akan detect dekat sini. So selepas dia overcome, this is how much dia nak bagi dekat terminal. Yang selebihnya dia nak bagi. So bila dia nak keluar dekat sini, at the moment dia akan detect dululah. Oh, this is how much potential you have. So by the time sampai sini, that is how much you're going to have juga. Okay, so your potential here akan jadi V terminal 3 tolak 0.03, 5, tekan calculator, you should get this much volt. So this is what this voltmeter is going to read that comes out from the battery as soon as it has done the work inside the battery dulu. Faham ke?